काम चोर लड़की, ये ट्रे पकड़ो और जाओ ये चाय अपने वालिद को दो, और खबरदार अगर वहाँ ज़्यादा देर ठहरी चाय रखो और फ़ौरन वापस किचन में आना, जहाँ ये तुम्हें बर्तन धोने हैं। माँ के तेज़ अल्फाज मेरे कानों में गूंजे, जिन्हें सुनकर मेरा दिल लरज़ रहा था। मैंने बगैर कुछ कहे चाय की ट्रे उठाई और सीधी स्टडी रूम की तरफ चल दी, जहाँ मेरे वालिद हमेशा की तरह काम में मसरूफ़ थे। मेरी ज़िंदगी मेरे हर दर्द से बेखबर। दिल चाहा कि उनके सामने बैठकर अपना हाल दिल बयान करूं, लेकिन फिर वही खौफ सताने लगा कि अगर सौतेली माँ को ज़रा बराबर भी शक हो गया कि मैंने अपने वालिद के सामने कोई शिकवा किया है, तो वो मेरे वजूद को मिटा देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। और मैं जानती थी कि मेरे वालिद भी सिर्फ उसी पर यकीन करेंगे, ना कि मुझ पर। ये सब सोचते हुए मैंने खामोशी से चाय का कप उनके सामने रखा और बगैर किसी अल्फाज के वापस किचन की तरफ चली आई। किचन में पहुंचकर जब मैं काम समेटने लगी तो दिल की शिद्दतें मज़ीद बिगड़ने लगी। मेरी आंखों में आंसू बेख्तियार बहने लगे। मैं अपने आप से सवाल करने लगी, वाह महरीन, आखिर ये दुनिया तेरे लिए इतनी बेरहम क्यों है? मेरी किस्मत में क्यों हमेशा दुख और अजियत ही लिखी गई है? मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है जो मैंने किया ही नहीं था? मैंने तो बचपन से लेकर आज तक सिर्फ दुख ही झेले थे। आखिर मेरा कसूर क्या था? मेरा नाम महरीन है। मैं अपनी किस्मत का एक जिंदा नमूना हूँ। मेरी माँ उस वक्त मुझे छोड़ गई थी जब मैं सिर्फ 8 बरस की थी। मेरी माँ को किसी दूसरे मर्द से मोहब्बत हो गई थी। मेरे वालिद एक सख्त मिजाज इंसान थे, जिन्होंने कभी भी खुलकर मेरी माँ की तारीफ नहीं की थी, न उनसे कभी मोहब्बत भरी गुफ्तगू की थी और ना ही कभी उनके दिल के एहसासात को समझने की कोशिश की थी। शायद वो भी उनके सर पर थूकती गई थी। यही वजह थी कि मेरी माँ कभी भी मेरे बाप के दिल में जगह न बना पाई। मेरे वालिद ने कभी मेरी माँ को नज़र भर कर नहीं देखा था। बस अपने दिन भर की थकन मिटाकर वो उनसे अलग ही सो जाते। कभी उनकी ख्वाहिशात का एहतराम नहीं किया था। शायद यही वजह थी कि मेरी माँ को मोहब्बत की तलाश थी, तवज्जो की तलाश थी। एक दिन वो मेरी माँ को एक बड़ी कारोबारी तकरीब में ले गए, जहाँ एक शख्स ने मेरी माँ की तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू किए। उस शख्स की बातों में आकर मेरी माँ को यह एहसास हुआ कि वो भी ज़िंदगी जीने का हक़ रखती हैं। उनके दरमियान फ़ोन नंबर्स का तबादला हुआ और राब्ता कायम हो गया। मेरे वालिद को इस बात की खबर तक नहीं थी, क्योंकि वो देर रात तक घर से बाहर रहते और मेरी माँ सारा दिन घर में अकेली घूमती फिरती, खुद को संवारती, घर को संवारती, लेकिन बेसूद, क्योंकि मेरे वालिद के पास तो ये सब देखने का वक्त ही नहीं था। वो भी आखिर को एक इंसान थे, उन्हें भी तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत थी। लेकिन दुनिया और मेरे वालिद को ये बातें कौन समझाता? सब ने मेरी माँ को ही गलत करार दिया। यूँ जैसे मेरी माँ की ज़िंदगी में एक नई रोशनी आ गई थी। वो शख्स जिससे मेरी माँ का राब्ता था, उसने उसके दिल में मोहब्बत की चिंगारी भड़काई थी। उसके बाद तो घर में मेरे वालिदैन के दरमियान हमेशा लड़ाई झगड़े होने लगे। एक दिन मेरे वालिद ने गुस्से में आकर मेरी माँ पर हाथ उठाया और उस दिन मेरी माँ ने फैसला किया कि वो इस अज़ियत भरी ज़िंदगी को छोड़ देगी और खुला लेगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और जाने लगी, लेकिन मेरे वालिद ने रोक लिया। मेरे वालिद ने सख्त लहजे में उनसे कहा, तुम एक बदकिरदार औरत हो, मैं तुम्हें अपनी बेटी तुम्हारे साथ नहीं ले जाने दूंगा। तुम्हारे साथ रहकर ये भी तुम्हारी तरह बन जाएगी। मेरी माँ ने आंसू भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा, लेकिन उसने जान लिया था कि मेरे वालिद कभी मुझे उसके साथ नहीं जाने देंगे। यूँ उसने खामोशी से मेरा हाथ छोड़ दिया और चली गई। 3 माह बाद मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली ताकि उनके घर को संभाला जाए, और यूँ मेरी ज़िंदगी में सौतेली माँ का दौर शुरू हुआ। वक्त गुजरता गया और मेरे 2 जुड़वां सौतेले भाई पैदा हो गए। जुड़वां बच्चों की आमद से मेरे वालिद की ज़िंदगी में खुशी की एक नई लहर आई, जैसे उन्हें अपने वारिस मिल गए थे। लेकिन इसके साथ मेरी ज़िंदगी की मुश्किलात में इजाफा होता चला गया। मेरी सौतेली माँ हमेशा मुझे उन बच्चों से दूर रखती, हालांकि मेरे दिल में अपने भाइयों के लिए बहुत मोहब्बत थी। मेरे वालिद अक्सर काम में मसरूफ़ रहते और मेरी सौतेली माँ मुझसे घर के सारे काम करवाती। जब मेरे वालिद घर पर नहीं होते तो वो मुझे छोटी छोटी बातों पर मारती, डांटती, मेरे दिल में खौफ भर देती। यूँ मैं खामोश और सहमी बच्ची बनकर रह गई। मेरा दिल इस कदर कमज़ोर हो चुका था कि मैं थोड़ी सी आवाज़ पर भी डर जाती। वक्त का पहिया तेज़ी से चलता रहा। मेरे भाई बड़े होकर बैरून मुल्क तालीम हासिल करने गए थे
اور میں اس محل نما گھر میں تنہا رہ گئی۔ میری سوتیلی ماں اپنی سہیلیوں کو بلاتی یا خود باہر جاتی، لیکن میں اس گھر میں قیدی کی مانند ہو گئی تھی۔ میں گھر کے تمام چھوٹے بڑے کاموں میں حصہ لے کر خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن میری سوتیلی ماں کے بھتیجے کی شادی تھی اور وہ وہاں گئی ہوئی تھی۔ میں گھر پر اکیلی تھی۔ جب میں نے کھڑکی صاف کرتے ہوئے باہر کی جانب دیکھا تو لان میں خوبصورت نوجوان پھولوں کی دیکھ بھال میں مگن تھا۔ پہلے تو میں حیران رہ گئی، آج سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر اچانک کس کی اجازت سے وہ گھر میں آیا تھا؟ حالانکہ پہلے جو مالی یہاں کام کرتا تھا وہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا جو بچپن سے ہی ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا، لیکن اب اس نوجوان کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ جب بھی اس نے پلٹ کر کھڑکی کی طرف دیکھا، جیسے اسے میری نظروں کی تپش کا احساس ہو گیا۔ میں فوراً کھڑکی سے ہٹ گئی کیونکہ وہ میرا ہی ہم عمر لڑکا تھا، لیکن خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت لڑکا نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ میرے والد بھی بہت خوبصورت تھے اور شاید جوانی میں تو وہ غضب ڈھاتے ہوں گے، لیکن اس وقت اس لڑکے کو دیکھ کر میرے دل کی حالت کافی ابتر ہو گئی اور میں جیسے اپنی دھڑکنوں کے شور سے گھبرا کر فوراً کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے وہ لڑکا کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ اپنے کمرے میں بھی آ کر جیسے میں خود پر قابو نہیں رکھ پائی اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر ذرا سا لان میں جھانک کر دیکھا تو ابھی بھی پودو کے پاس کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا اور چہرے سے کافی شریف اور معصوم معلوم ہو رہا تھا۔ نہ جانے کہاں سے آیا تھا، اور اگر ابا نے کوئی نیا مالی رکھا بھی تھا تو مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں معلوم؟ ابا ہر بات کھرا کر ضرور کرتے تھے، تو پھر یہ اتنی اہم بات مجھے کیوں نہیں معلوم ہوئی؟ میں اپنے آپ سے الجھ رہی تھی۔ اس وقت میری سوتیلی ماں بھی گھر پر نہیں تھی اور ابا بھی اپنے دفتر گئے ہوئے تھے، تو پھر یہ نیا لڑکا یہاں پر کیوں تھا؟ مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی، لیکن میں نے خود پر قابو پایا اور واپس اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ کون ہے؟ آخر ابا نے اس کے اوپر اتنا اعتماد کیسے کر لیا کہ اسے سارا گھر سونپ دیا؟ اس وقت وہ اکیلا باہر دن دناتا پھر رہا ہے اور میں گھر پر اکیلی ہوں۔ کہیں کوئی چور اچکا نہ ہو، کہیں کوئی لٹیرا نہ ہو۔ عجیب طرح کی سوچیں میرے دماغ پر چکرا رہی تھی اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ گھر کے اندر نہ آ جائے۔ اگر وہ گھر کے اندر آ گیا تو میں کیا کروں گی؟ یہ سوچ مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اسی دوران 2 گھنٹے گزر گئے۔ میں دوبارہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی، حالانکہ میرے ذمے جو کام میری سوتیلی ماں نے لگائے تھے ان سے کافی ابھی باقی پڑے تھے اور ان کے آنے تک وہ مکمل نہیں ہوئے تھے۔ 2 گھنٹوں بعد میری سوتیلی ماں گھر آ گئی۔ اس وقت کافی اچھے اور خوشگوار موڈ میں تھی۔ شادی کی تقریب میں سب نے اسے بہت سراہا تھا۔ اس کے لباس سے لے کر اس کے بیگ تک ہر چیز کو ستائش ملی تھی۔ اسی وجہ سے وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ تبھی مجھے کہنے لگی، میرے لیے جلدی سے 1 کپ چائے بنا دو، اس وقت سر میں درد ہے۔ باقی میں آج بہت خوش ہوں، تب تک میں ذرا کپڑے بدل لوں۔ اور ہاں، تم نے ابھی تک صاف صفائی والا کام ختم نہیں کیا؟ کیا بات ہے، میرے جانے کے بعد آرام کرتی رہی ہو؟ میری سوتیلی ماں کی نظر بہت تیز تھی۔ اس نے ایک ہی نظر میں بھانپ لیا کہ ابھی تک لونچ کی صفائی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا، نہیں اماں، وہ میں کر رہی تھی تو ایک دم سے طبیعت گھبرانے لگی، اسی لیے ذرا اٹھ گئی۔ باقی کام ابھی مکمل کر دیتی ہوں، اب پریشان مت ہو۔ میں نے سوتیلی ماں کو جلدی سے تسلی دی تو وہ مجھے گھورتی ہوئی اندر چلی گئی۔ میں نے فوراً چائے بنانے باورچی خانے کا رخ کیا۔ اس وقت اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ ضروری نہیں تھا۔ میری سوتیلی ماں بھی کچھ سوچتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی اور وقتی طور پر اس مسئلے سے میری جان چھوٹ گئی۔ انہیں چائے دے کر میں نے جلدی سے لونچ کی صفائی کی اور کھانا بنانے کے لیے کچن میں آ گئی، کیونکہ وہ تو کھانا کھا کر آئی تھی اور اگر انہیں پتہ چلتا کہ میں نے ابھی تک کھانا نہیں بنایا تو پھر سزا پکی تھی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے میں نے کھانا چولہے پر رکھا اور اس وقت آٹا گوندھ کر فریج میں رکھا اور اب میں کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی کیونکہ میرا کافی کام ختم ہو چکا تھا۔ تبھی میری نگاہ کھڑکی میں سے نظر آتے اس مالی پر پڑی۔ وہ جوان مالی اس وقت پودوں کے قریب جھک کر بیٹھا تھا اور شاید ان کی تراش خراش کر رہا تھا، خیر خبر معلوم کر رہا تھا۔ میں نہیں جان سکی، لیکن اس وقت اس کا بیٹھنا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس وقت میں بڑے دلچسپی بھرے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ اب اماں گھر پر تھی اور مجھے اس کا خوف نہیں تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، میں کھڑکی میں یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔
मुझे मेरी सौतेली माँ की तेज आवाज अपने पीछे सुनाई दी। महरीन, खिड़की में क्या कर रही हो? कब से आवाजें दे रही हूँ, तुम सुन भी नहीं रही हो। उनकी आवाज ने मुझे एकदम से ख्यालों की दुनिया से खींचकर हकीकत की भट्टी में ला फेंका। मैं एकदम हड़बड़ा गई और कहा, अम्मा, मैं वो खाना बना रही हूँ, बस अभी फारिग होकर आपके पास आती हूँ। मैंने आहिस्ता से कहा तो वो एकदम एक नज़र मुझ पर डालकर मुड़ गई, लेकिन मेरे दिल में न जाने क्या ख्याल आया कि मैंने उन्हें आवाज़ दे ली। अम्मा, क्या वो लड़का नया आया है? मैंने सरसरी से लहजे में पूछा तो वो भी सरसरी सा कहने लगी, हाँ, तुम्हारे अब्बा ने किसी को रखा है, ना जाने कौन है, कहाँ से आया है, लेकिन अच्छा और नेक लड़का है। अम्मा कहकर वहाँ से चली गई, जबकि मैं दोबारा उसे देखने लगी। अब वो वहाँ पर नहीं था, शायद किसी और काम में मसरूफ़ हो गया होगा। मैंने भी जल्दी से खाना तैयार किया और वापस कमरे में आकर नहाने लगी। उस वक्त गर्द मिट्टी और पसीने ने मेरा बुरा हाल कर रखा था, लेकिन मैं जानती थी कि अगर अब मैं ना नहाती तो बाद में वक्त नहीं मिलेगा। हालांकि अम्मा अकेली थी, लेकिन वो हमेशा मुझे किसी न किसी काम में मसरूफ़ रखती, इसीलिए मुझे अपने काम करने के लिए बड़ी मुश्किल से वक्त मिलता। मैं भी जल्दी से नहा कर निकली और सीधी अम्मा के पास चली आई, जो मेरी ही मुंतज़िर थी। उन्होंने मेरे आगे 4-5 सूटों का ढेर रखा और कहने लगी, ये कपड़े इस्त्री करके हैंग कर दो, कल मुझे वलीमे की तकरीब में जाना है और मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सा लिबास पहनूं, इसलिए तुम सबको इस्त्री करके लटका दो। कल जिस लिबास को मेरा दिल चाहेगा मैं पहन कर चली जाऊंगी। अम्मा ने शाने बेनियाजी से कहा और खुद अपने चेहरे पर कोई मास्क लगाने लगी, जबकि मैं वो कपड़े उठाकर खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई। न जाने क्या बात थी, अम्मा हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती, वो हमेशा मुझे इसी तरह परेशान करती। मैं उस वक्त खुद तरसी की कैफियत में घिरी हुई थी और अम्मा के साथ मुझे अब्बा से भी बेहद गिले शिकवे हो रहे थे, जो कभी भी मेरे नहीं बन सके। हालांकि उन्होंने मुझसे मेरी माँ छीन ली थी, मुझे मेरी माँ से अलग कर रखा था, लेकिन खुद भी मेरे नहीं हो सके, बल्कि वो तो अपनी एक अलग दुनिया बसा चुके थे जहाँ सिर्फ वही होते थे। मैं अपनी सोचों में गिरी थी और उसी स्त्री के शदीद गर्म होने का एहसास नहीं हो सका। और अम्मा का एक बेहतरीन सूट जला बैठी तो तब एहसास हुआ जब वो सूट बुरी तरह से जल चुका था और उसके जलने की महक उस वक्त सारे कमरे में फैल चुकी थी। मैं उस सूट को अपने हाथों में लेकर परेशानी से देख रही थी, समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करूं। अम्मा तो बहुत बुरी तरह पेश आएंगी। अम्मा के रवैये का सोच सोच कर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मरता क्या न करता कि मुसद्दिक बाकी कपड़े बड़ी एहतियात से इस्त्री किए और उठाकर अम्मा के कमरे में ले आई। डरते डरते जब उन्हें वो सूट दिखाया और गलती से जल जाने का बताया तो अम्मा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। एक भी काम तुमसे ढंग से नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई नुकसान करती हो। न जाने किसके ख्यालों में खोई हुई थी जो मेरा इतना कीमती सूट बर्बाद कर डाला। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अम्मा एकदम मेरी तरफ बढ़ी तो मैं डर के मारे वहां से हट गई और घर के बाहर लॉन में आ गई, जबकि अम्मा लॉन्च के दरवाजे तक आई और कहने लगी, अब आज रात तुम्हारी यही सजा है, ना तो तुम्हें खाना मिलेगा और ना ही कुछ पीने को मिलेगा। सारी रात यहीं गुजारोगी, घर के अंदर नहीं आओगी। अम्मा ने अपना फैसला सुनाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने बंद दरवाजे पर टेक लगा दी, क्योंकि अभी तो शाम हुई थी और सारी रात बाकी थी। अम्मा आखिर मेरे साथ क्या करना चाहती थी? बाहर में वैसे भी सर्दी थी और उस वक्त हल्की हल्की खुनकी फैल रही थी। मुझे यकदम अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। आज तक अम्मा ने कभी मुझे घर से नहीं निकाला था, ये पहली बार था जब वो मुझे घर से निकाल रही थी। मैं चुपचाप टीवी लॉन्च वाले कमरे के बाहर बने दरवाजे पर आकर बैठ गई और बेआवाज़ आंसू बहाने लगी। ठंडे ठार फर्श ने एकदम से मेरी रीढ़ की हड्डी में सुनसुनाहट दौड़ा दी और उस वक्त मैं शदीद सर्दी महसूस कर रही थी, क्योंकि मेरे बदन पर कोई गर्म कपड़ा नहीं था, बल्कि हल्का हल्का दुपट्टा था जिसे मैंने अपने इर्द गिर्द लपेट रखा था। तभी मैंने सोचा कि भूख से तो शायद मैं बच जाऊँ, लेकिन इस सर्दी से कैसे बचूंगी? ये सर्दी तो मुझे मार कर रहेगी। मैंने परेशानी के आलम में नज़र दौड़ाकर लॉन में देखा तो तभी मुझे लॉन में पड़ा एक छोटा सा डब्बा नज़र आ गया। मैं फ़ौरन उठी, उस डब्बे की तरफ बढ़ी। उस डब्बे के अंदर कचरा पड़ा हुआ था, सूखी लकड़ियाँ और उसके अलावा सूखे हुए पत्ते और कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी थी। मैंने उस डब्बे को किसी कीमती मता की तरह उठाया और जल्दी से वापस बरामदे में आ गई।
वहाँ बैठकर मैंने कुछ और लकड़ियों को जमा किया, उस डब्बे में डाला और किचन की खिड़की से हाथ मारकर खिड़की में पड़ी माचिस बरामद कर ली, जो मेरी बड़ी कामयाबी थी। किचन की खिड़की में लोहे की ग्रिल तो लगी हुई थी, लेकिन जाली नहीं थी और ये सुस्ती उस वक्त मेरे काम आई थी। मैंने जल्दी से उस डब्बे में आग जलाई, जिसने फ़ौरन लकड़ियों को पकड़ लिया और फिर उस आग ने मुझे राहत पहुंचाना शुरू कर दी। इतनी सर्दी में मुझे सुकून तो मिलना शुरू हो गया था और इस बात का इत्मीनान भी था कि कम से कम रात पुरसुकून गुजर जाएगी। लकड़ियाँ जितनी तेज़ी से जल रही थी उतना ही सुकून पैदा कर रही थी। मैं यकटक एक महवियत के आलम में आग की तरफ देख रही थी कि अचानक मुझे अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपश का एहसास हुआ। मैं एकदम घबरा गई और इर्द गिर्द देखने लगी, लेकिन उस वक्त वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वो माली कब का जा चुका था, जबकि मैं अकेली थी, भूखी प्यासी थी। बहुत ठंड थी जिसने मुझे बेहाल कर रखा था। उस वक्त मेरे बदन के कपड़े मेरे लिए नाकाफ़ी थे और उस जलती हुई आग से मुझे थोड़ी सी राहत मिल रही थी। तभी अचानक नज़रों की तपश ने मुझे चौंका दिया। मैं इर्द गिर्द देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस पुरस्रारियत ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं घबरा गई और अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह से तसल्ली से देखने लगी। मुझे अब्बा का इंतज़ार था। अब्बा घर आ जाते तो मेरी मुश्किल भी शायद आसान हो जाती। वो जब मुझे इस तरह से बाहर बैठा देखते तो अंदर ले जाते, लेकिन अब्बा भी अब तक घर वापस नहीं आए थे और अब्बा की ये ताख़ीर मेरे लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रही थी। उस वक्त मैं नज़रों की तपश और किसी के देखे जाने के एहसास की वजह से परेशान हो रही थी और तभी आग के पार मुझे उसी माली का चेहरा दिखाई दे गया। वो आग के पार बैठा हुआ मुझे बड़े शौक से देख रहा था और मैं उसे इस तरह यहाँ पर देखकर एकदम से दंग रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो समझी थी कि तुम जा चुके थे। मैंने अपने आप को समेटते हुए दुपट्टे को दुरुस्त किया और उससे पूछा, तो वो कहने लगा, मैं यहाँ से कैसे जा सकता था? तुम इतनी तकलीफ में थी और यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारने का सामान कर रही थी, तो मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता था? उस शख्स की बात सुनकर मैं एकदम से चौंक उठी और घबराहट के आलम में पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ मौजूद हूँ? और मुझे तो तुम काफ़ी देर से कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा तो वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, अरे मैं तो यही था। अगर तुम दिल की आंख से मुझे देखती तो शायद तुम्हें दिखाई दे जाता, लेकिन नहीं, तुमने यूं ही मुझे देखा होगा, यूं ही ढूंढा होगा, इसीलिए तुम्हें नज़र नहीं आया। उस शख्स की बातें उस वक्त बहुत अजीब हो रही थी और मुझे घबराहट हो रही थी। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या चाहता था और क्यों ऐसे कर रहा था, लेकिन जो भी था उस वक्त मैं परेशान हो रही थी और घबरा रही थी, जबकि वो मुझे बड़ी मीठी मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। कुछ देर बाद वो कहने लगा, महरीन, जिस वक्त से मैंने तुम्हें देखा उस वक्त से तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। ऐसे लगता है कि तुम्हारे चेहरे के अलावा इस दुनिया में मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं है। उसके लहजे की वारफतगी और मोहब्बत ने मुझे अपने आप में सिमटने पर मजबूर कर दिया। मैं उस शख्स को सिर्फ हैरानगी से देखे रह गई। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने तो आज तक मुझे देखा ही नहीं। तुम मुझे कैसे जानते हो, जबकि तुम कल ही इस घर में आए हो? मैंने उलझे हुए अंदाज में उसे देखा तो वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मैं हमेशा से इस घर में था। मैंने कहा ना, तुमने कभी मोहब्बत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा ही नहीं। हमेशा तुम यूं ही देखती रही। अगर कभी तुम मुझे प्यार से देखती तो आज सूरत हाल कुछ और होती। उसके लहजे में एक हसरत थी और मोहब्बत की किरशियाँ थी। मैं हैरान रह गई कि आज तक कभी किसी ने मेरे लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे। आज तक कभी किसी गैर से मैंने इतनी देर बात नहीं की थी। अम्मा ने तो कभी घर से जाने ही नहीं दिया था और घर पर जो कोई भी आता तो मुझे उससे इस तरह से बात करने की इजाज़त नहीं होती थी। अब भी अगर अम्मा यहाँ मौजूद होती तो मुझे इस शख्स से बातें करता देख लेती तो ना जाने मेरी क्या हालत करती। लेकिन शायद वो अपने कमरे में मौजूद थी और मुझे बाहर छोड़कर बिल्कुल फरामोश कर चुकी थी। तभी आग थोड़ी सी मधुम हुई तो वो कहने लगा, अरे ये तो कम हो रही है, मैं और लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। इस तरह तुम्हें ठंड लगेगी और बीमार पड़ जाओगी। ये कहकर वो अपनी जगह से एकदम से उठ गया और फ़ौरन से न जाने कहाँ से काफ़ी सारी लकड़ियाँ बरामद करके ले आया, जो मुझे पहले तो कहीं दिखाई नहीं दी थी। वो एक एक करके लकड़ियाँ डालता जा रहा था और आग तेज़ हो रही थी। उस वक्त चूँकि ठंडक भी ज़्यादा हो चुकी थी,
जो मेरे पैरों को सुन कर रही थी और नाक भी ठंड की वजह से सुर्ख हो चुकी थी और करीब था कि मुझे फ्लू हो जाता। तभी वो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें सज़ा के तौर पर बाहर निकाल दिया है। वो औरत जब जब तुम्हारे ऊपर जुल्म करती है मेरे दिल को चोट पहुँचती है। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इस बात की इजाज़त दोगी? वो शख्स जिसका मैं नाम तक नहीं जानती थी उस वक्त मेरा हमदर्द बना मेरे साथ अच्छाई से मेरी इजाज़त तलब कर रहा था और मैं उस वक्त अपनी किस्मत पर हैरान थी। ये कैसा शख्स था, ये कैसी मोहब्बत थी, ये कैसा एहसास था। मैं चुपचाप यकटक उसे देख रही थी जबकि वो कहने लगा, ऐसे क्या देख रही हो? जबकि मैंने बिना पलके झपकाए उससे कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कैसे जानते हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए सोचते हो, परेशान होते हो और मेरे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो। आखिर क्यों? इस बात ने एक लम्हे के लिए उसे खामोश करवा दिया तो वो कहने लगा, अगर तुम शुरू से दिल की नज़र से मुझसे देखती, मेरे बारे में सब कुछ जानती। मैं असफंदियारू और सामने दरख्त देख रही हूँ, वही मेरा मस्कन है। मैं हमेशा से वहीं से तुम्हें देखता हूँ। बचपन से ही तुम मुझे पसंद थी। जब तुम 2 पूनी किए सारे घर में घूमती फिरती थी, तब तुम्हारी माँ यहीं पर होती थी, तब तुम बहुत खुश रहती थी और तुम्हारी मुस्कुराहट हमेशा मुझे बांध लेती थी। लेकिन फिर तुम्हारी माँ के जाने के बाद हालात बदल गए और तुम्हारी मुस्कुराहट हमेशा के लिए छिन ली। मैंने उसके बाद तो तुम्हें खुश नहीं देखा और ना ही मुस्कुराते हुए देखा। तुम बिल्कुल बदल सी गई हो और आज तक तुम वही बदली हुई हो। मैं भी वही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था। हमेशा तुम्हारा ख्याल मुझे उदास कर देता था, लेकिन तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे घर में नहीं आ सकता था। मेरी हद यहीं तक थी और मैं हमेशा यहीं तक रहा, लेकिन तुम भी मुझे कभी देख नहीं पाई। उस आदमी के लहजे में बेचैनी थी और उदासी की कैफियत थी, लेकिन उसकी ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। वो कह रहा था कि वो उस दरख्त पर रहता था, तो मैं उसे कैसे देख पाती? वो कौन था? मैंने तो आज तक कभी उसे देखा ही नहीं था। मेरी आंखों में उलझन को महसूस करके वो कहने लगा, तुम नहीं जानती कि मैं एक जिन ज़ादा हूँ। मेरा ताल्लुक जिन्नात की दुनिया से है। मैंने तुम्हारे बचपन से लेकर तुम्हारे जवानी तक एक एक लम्हा तुम्हारे साथ जिया है। ये कहकर उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों की पुरस्रारियत और कशिश ने मुझे नज़रें झुकाने पर मजबूर कर दिया। उसकी हकीकत जानकर एक लम्हे के लिए मेरा दिल खौफ से कांप उठा और उस रात की पुरस्रारियत और खौफनाकी अरूज पर पहुंच चुकी थी। मैं उस लम्हे उससे नज़रें चुरा बैठी। मुझे एकदम खौफ ने अपने हिसार में ले लिया। मैं घबरा कर एकदम उठ बैठी और बरामदे में टहलने लगी, जबकि वो बहुत गहरी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। मैं टहलते हुए बार बार मेन गेट की तरफ देख रही थी। मुझे अपने अब्बा के आने का इंतज़ार था, लेकिन वो अभी तक नहीं आए थे। न जाने क्या वक्त हो गया था। अब्बा ने आना भी था या नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन इस वक्त मेरे लिए इस शख्स का सामना करना बहुत मुश्किल था। वो शख्स एक जिन ज़ात था जो मेरी मोहब्बत में मुब्तला था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस सूरत हाल से कैसे निपटूं। एक जिन ज़ात की मोहब्बत होना क्या बहुत बड़ी बात होती है? मैं अपनी कम उम्री के बायस इससे ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाई थी। उसका जिनजाद होना मुझे किसी तौर हजम नहीं हो रहा था और वक्त मेरे लिए मुश्किल से मुश्किल तर साबित हो रहा था। घबराहट अपने उरूज पर थी, लेकिन किसी न किसी तरह मुझे ये रात गुजारनी थी और फिर तब तक का वक्त गुजारना था जब तक अब्बा ना आ जाते। अचानक मुझे उस जिनजाद की आवाज़ सुनाई दी, महरीन बैठ जाओ, ऐसे थक जाओगी, तुम्हारे अब्बा अभी घर वापस नहीं लौटेंगे और तुम्हें मुझसे खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करूँगा। उस वक्त भी उसके लहजे में अजीब सी मायूसी थी, एक नाउमीदी सी थी। न जाने मुझे क्या हुआ, मैं चुप करके वहीं पर बैठ गई जहाँ से उठकर गई थी। अब की बार मैं किधरे चौंक कर बैठी थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इतनी देर से असफंदियार की बातें क्यों सुन रही हूँ, और बातें भी वो जो हकीकत से बिल्कुल दूर थी, जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन उसकी आंखें बहुत ही सच्ची क्यों थी, वो बिल्कुल झूठी नहीं लग रही थी। मैं अपने आप में अंदर ही अंदर उलझ रही थी और ये उलझन मेरे चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। तभी अचानक वो मुझे मुखातिब करके कहता है, महरीन
मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए ये सब कुछ मुश्किल है, नया है। तुम्हारे लिए मेरे जज्बात और मेरी मोहब्बत बिल्कुल नई है, लेकिन यकीन मानो यही सच है। मैं कितने अरसे से तुम्हें सच से आगाह करना चाहता था, लेकिन बस कभी मौका नहीं मिल सका। आज मौका मिला तो मैंने उसको ज़ाया नहीं जाने दिया और अपना दिल खोल कर तुम्हारे सामने रख दिया। अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करो या फिर मुझे धुतकार दो। तब भी मुझे तुमसे कोई गिला नहीं होगा। मैंने तुम्हें दिल से अपनाया है और तुम्हारी कदर करता हूँ। असफंदियार ने खुले दिल से मेरी मोहब्बत का एतराफ़ करते हुए फ़ैसला मेरे ऊपर छोड़ दिया, जबकि मैं बस उसे एक नज़र देख कर रह गई। वो सारी रात यूं ही बैठे हुए गुजरे। अब्बा नहीं आए, अम्मा ने भी दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन उस रात मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया। उस रात ने मेरे अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली पैदा कर दी। अगले दिन सुबह के वक्त जब अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो मेरी तरफ एक इस्तेज़ाइया अंदाज में देखकर कहने लगी, अक्ल ठिकाने आ गई होगी सारी रात में। यकीनन अब काम की तरफ ध्यान ही रहेगा और मेरे साथ कभी ऐसी हरकत नहीं करोगी। काम की तरफ ध्यान रखोगी, हमेशा मेरा कहा मानोगी। मेरी सौतेली माँ ने मेरी आंखों में देखकर कहा तो मैं बेइख्तियार सर हिला कर रह गई। अब मैं इतनी भी मजबूत नहीं थी कि उनसे किसी बात पर इनकार करने की जुर्रत कर सकती, इसीलिए चुपचाप अंदर चली आई। अम्मा को तो यही पता था कि रात सर्दी में गुजरी है, लेकिन हकीकतन वो आग जलाने के बाद मुझे सर्दी महसूस नहीं हुई थी, बल्कि मैं बेहद पुरसुकून हो गई और उसी आग के साथ ये रात आराम से गुजर गई थी। सिर्फ ये था कि मैं सो नहीं पाई थी और बिस्तर नहीं था, लेकिन वैसे एक सुकून था। अपने कमरे में आकर सबसे पहले मैंने लिबास तब्दील किया। इस दौरान मेरे जहन से एक लम्हे के लिए भी असफंदियार का चेहरा महव नहीं हुआ। उसकी बातें मेरे दिमाग में इस तरह चल रही थी जैसे वो अभी मेरे सामने बैठा बातें कर रहा हो। आज मेरा अंदाज बदल चुका था, मेरे अंदर कुछ तब्दील हो गया था। मैंने कपड़े तब्दील किए, बालू को खुश्क करके किचन में आ गई और मामूल के मुताबिक अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। खिड़की से गाहे बगाहे मेरी नज़र बाहर लॉन पर पड़ती तो कहीं ना कहीं मुझे असफंदियार दिखाई देता। मैं उसे देखकर मुस्कुरा देती। मुझे मालूम था कि वो भी मुझे चोरी चोरी कहीं ना कहीं देख रहा है, क्योंकि अपने चेहरे पर उसकी निगाहों की तपश में बखूबी महसूस कर सकती थी। वो दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा। उस दिन ना तो मुझे कोई काम ख़राब हुआ और ना ही कोई अम्मा ने मुझे डांटा, बल्कि मैं बहुत खुशगवार मूड में रही। मैं जानती थी कि इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि सिर्फ असफंदियार था, जिसने मुझे एक नई दुनिया से रोशनास करवाया था, और वो दुनिया थी मोहब्बत की दुनिया। असफंदियार की मोहब्बत ने मुझ में बहुत बड़ी तब्दीली पैदा कर दी। अम्मा ने तो अपने तौर पर उस दिन मुझे सज़ा दे दी थी ताकि मैं कुछ समझ जाऊं और आइंदा कभी उनके किसी काम को ख़राब ना करूं, लेकिन उस दिन वो सज़ा मेरा इनाम बन गई थी और अल्लाह की तरफ से मुझे जैसे उस इनाम से नवाजा गया था। दिन उसी रफ्तार से पूरी तरह से गुजर रहे थे। असफंदियार बाहर लान में काम में मसरूफ़ रहता और मैं घर के अंदर अपने काम करती। उस दिन के बाद से दोबारा कभी उसके साथ तफसीली मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन इस बात का इत्मीनान था कि वो यहीं पर है। मेरे लिए वो हमेशा यहीं मौजूद है, और इस बात का अंदाज़ा मुझे उस दिन हुआ जिस दिन मेरी सौतेली माँ कहीं जाने के लिए तैयार थी और कहने लगी, आज मुझे देर हो जाएगी, आते आते रात हो जाएगी, मेरा इंतज़ार मत करना, खाना खा लेना। तुम्हारे अब्बा आए तो उन्हें भी खिला देना, वरना मैं उन्हें फ़ोन कर दूंगी, वो मुझे लेते हुए घर आ जाएंगे। मैंने सौतेली माँ की बातों को बगौर सुना और कुछ देर बाद वो हिल की टक टक की आवाज़ पैदा करते घर से चली गई। जब भी उस बड़े से घर में खामोशी और सन्नाटे के बीच में अकेली रह गई। उस वक्त मुझे बहुत रोना आ रहा था। अम्मा और अब्बा दोनों ही मेरा ख्याल नहीं करते थे, उन्हें मेरी ज़रा बराबर परवाह नहीं होती, लेकिन क्या करते, मजबूरी थी। अम्मा के जाने के बाद मैं सुस्ती से टीवी लॉन्च में आकर बैठ गई और टीवी खोल लिया। काफ़ी देर यूं ही बेमकसद टीवी के चैनल बदल कर देखती रही और ख़ुद को बहलाती रही। अभी मेरा कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा था, हालांकि घर का सारा काम ऐसा ही पड़ा हुआ था। इतने में दरवाजे की घंटी बज गई। ये घंटी, इस वक्त कौन आया है? अपने आप में सोचते हुए मैं उठ खड़ी हुई और गेट की तरफ आ गई। कौन है? मैंने एहतियातन पूछा तो बदले में मेरी अम्मा के भतीजे की आवाज़ सुनाई दी। वो कहने लगा, मैं अख्तर हूँ और मुझे मेरी फुप्पो नसरीन ने भेजा है, उनका कुछ सामान है वो लेना है। उसकी आवाज़ सुनकर मैं शशोपन में मुब्तला हो गई। गेट खोलूं या नहीं समझ नहीं आ रही थी।
جبکہ اس کی آواز دوبارہ آئی اور کہنے لگا جلدی کریں مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے واپس جانا ہے۔ اس کے ایسا کہنے پر میں ایک دم حواس باختہ ہو گئی اور گیٹ کھول دیا۔ وہ اندر آ گیا۔ میں نے گیٹ بند کرتے ہی اس کے پیچھے آ گئی جبکہ وہ کہنے لگا پھپھو نے کچھ سامان منگوایا ہے وہ دے دیں۔ میں نے اس سامان کی تفصیل پوچھی تو کہنے لگا پھپھو کے کمرے میں پڑا ہے، میرے ساتھ چلیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہاں پڑا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی چل پڑی، لیکن اماں کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور ایک دم میری طرف بڑھا۔ اسے اس طرح اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر میں حواس باختہ ہو گئی۔ میری آنکھیں ایک دم پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں اختر بھائی، کیوں دروازہ بند کر دیا؟ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں پوچھا تو وہ ایک دم سے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لا کر بولا ارے بھائی کیوں کہہ رہی ہو؟ ابھی تک نہیں سمجھی کہ میں تمہیں کتنا پسند کرتا ہوں؟ تمہیں چاہنے لگا ہوں، لیکن ایک تم ہو کہ میری چاہت سے انجان ہو، کبھی میری طرف نظر بھر کر نہیں دیکھتی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا میں اچھا نہیں ہوں؟ اختر بھائی نے میری طرف بڑھتے ہوئے جب یہ کہا تو میں ایک دم بوکھلا سی گئی اور کہا نہیں بھائی آپ اچھے ہیں، لیکن پلیز دروازہ کھولیں، اس طرح مناسب نہیں ہے۔ میں نے یہ کہتے ہوئے ایک دم دروازے کی طرف بڑھنا چاہا تو اس نے میری کلائی کھینچ کر مجھے اپنی طرف جھٹکا دیا اور میں ایک دم اس کے سینے سے لگ گئی۔ اب کی بار میں شدید خوف زدہ ہو گئی۔ مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بے بسی کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اختر بھائی ایسا مت کریں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھ پر رحم کریں، میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، جبکہ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے جذبات سے بھرپور آواز میں کہا تمہیں کیا معلوم میں نے اس دن کا کتنی شدت سے انتظار کیا ہے، اور آج جب یہ دن آیا ہے تو کیا میں ایسے ہی جانے دوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اختر نے یہ کہتے ہوئے ایک دم سے میرے ساتھ گستاخی کرنا چاہی تو تبھی کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ کی آواز سے کھلا۔ میں تو چونکی اٹھی۔ اختر نے بھی گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا اور مجھے چھوڑ دیا، جبکہ سامنے اسفندیار کو دیکھ کر جیسے میری جان میں جان آئی۔ اختر اسے کہنے لگا ارے تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اختر نے ایک دم اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو اسفندیار کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت دیکھ کر اختر ایک دم سے رک گیا، جبکہ اسفندیار اس کی طرف بڑھا اور کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے اس گھر میں گھس کر مہرین کی عزت کے اوپر حملہ کرنے کی؟ آخر تم نے سوچا بھی کیسے کہ یہ لاوارث ہے؟ اس کا کوئی والی وارث نہیں۔ اگر گھر پر کوئی موجود نہیں ہے تو تم جو چاہو وہ کرو گے، اس کا فائدہ اٹھا لو گے۔ آخر تمہارے ذہن میں یہ گندی سوچ آئی کیسے؟ یہ کہتے ہوئے اسفندیار نے اس کے منہ پر ایک مکہ دے مارا اور اختر دور جا گرا۔ اس کے منہ سے خون کا فوارہ ابلا۔ اختر نے منہ پر ہاتھ رکھا اور حیرت سے اسفندیار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا، جبکہ اسفندیار کی آنکھوں میں تو اس وقت غصے کے شعلے اٹھ رہے تھے، اور اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اختر کو جان سے مار ڈالے گا۔ تبھی میں نے اسفندیار سے کہا اسفندیار چھوڑ دو اسے، جانے دو، اس کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ جبکہ وہ کہنے لگا نہیں میرین، میں اسے ایسے نہیں جانے دے سکتا، اس نے تمہارے ساتھ دسترازی کی ہے اور میں اس کی حرکت کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اسفندیار نے غصے سے اختر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ایک دم اس کی طرف بڑھا اور اختر کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ اسفندیار اختر کو مارتا جا رہا تھا اور اختر اس سے مار کھا کر چلاتا جا رہا تھا۔ اب تو اختر بھی آدموا ہو گیا، جبکہ میں ایک دم تیزی سے اسفندیار کی طرف بڑھی اور اسے بازو سے تھام کر پیچھے کیا اور کہا اسفندیار اب چھوڑ دو ورنہ اس کی جان چلی جائے گی، اور اختر کی طرف دیکھ کر کہا اب اگر اتنی سی بھی غیرت باقی ہے تو یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ کبھی زندگی میں میرا سامنا مت کرنا۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگ نکلا، حالانکہ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ چند قدم ہی چل پاتا، لیکن اس وقت اسے جان پیاری تھی اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے گرتا پڑتا گھر سے چلا گیا، جبکہ میں اسفندیار کی طرف مڑی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اسفندیار تمہارا بہت شکریہ، تمہاری وجہ سے آج میری عزت محفوظ رہی، ورنہ نہ جانے آج میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ میں نے بے ساختہ اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگا اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، مگر مجھے خود پر افسوس ہو رہا ہے، نہ جانے میں کہاں تھا، میں تمہارا خیال کیوں نہیں رکھ پایا۔ اگر مجھے ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا، اور تمہیں کیا ضرورت تھی اس کو دروازہ کھولنے کی؟ اسفندیار نے ایک دم مجھے غصے سے کہا تو میں شرمندہ ہو گئی اور کہا دراصل اس نے اماں کا حوالہ دیا تھا اور کہنے لگا کہ اماں نے کچھ سامان منگوایا ہے، اماں کی ناراضگی کے ڈر سے میں نے دروازہ کھول دیا، ورنہ شاید کبھی ایسا نہ کرتی۔ میں نے اسفندیار کو مطمئن کر دیا، جبکہ وہ مجھے سختی سے تاکید کر کے گیا
کہ آئندہ کبھی کسی کے لیے یوں دروازہ نہیں کھولوگی۔ اسفندیار کے جانے کے بعد میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے اس واقعے نے ایک عجیب ہی اثر میرے دماغ پر ڈالا تھا۔ اسفندیار کا میری حفاظت میں یوں آنا اور اختر کا یوں میری عزت پر حملہ کرنا، میرے لیے دونوں باتیں عجیب اور مشکل تھی، لیکن جو بھی تھا اب شکر تھا کہ سب کچھ پرسکون تھا اور مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ اسفندیار یہیں پر موجود ہے اور وہ ہر لمحہ میری حفاظت کرے گا۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے جب ایک دن شام کے وقت اچانک اختر چلا آیا۔ اسے دیکھ کر میں ایک لمحے میں سہم گئی، لیکن اماں اس وقت گھر پر ہی موجود تھی جبکہ اختر اماں کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ مجھے عجیب بے چینی ہو رہی تھی کیونکہ وہ جس انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا مجھے وہ انداز کھٹک رہا تھا۔ تبھی میں چائے بنانے کے بہانے اٹھ کھڑی ہوئی اور جب واپس آئی تو تب باتوں کا رخ بدل چکا تھا۔ اختر اماں سے کہہ رہا تھا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کے ساتھ اسے دیکھا ہے اور جب میں نے اسے دیکھا تو یہ صاف مکر گئی۔ وہ لڑکا بھی کوئی جوان اور خوبصورت تھا، اب بے شک اس سے پوچھ لیں۔ میں حیرانی سے آنکھیں پھاڑے اختر اور اماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی اماں میری طرف مڑ کر کہنے لگی، کیوں ری مہرین، یہ اختر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اس دن گھر پر آیا تھا اور تو نے گھر پر کسی لڑکے کو بلا رکھا تھا، آخر کون ہے وہ؟ اور تیری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ میری غیر موجودگی میں غیر لڑکوں سے ملتی پھرے؟ اماں نے ایک دم تیز آواز میں کہتے ہوئے اٹھ کر میرے بالوں سے مجھے پکڑ لیا۔ میں تکلیف کی شدت سے چلانے لگی اور کہا، اماں ایسا کچھ نہیں ہے، اختر جھوٹ بول رہا ہے، یہ اپنے گناہ پر پردہ ڈال رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ جب اس دن گھر پر آیا تھا تو اس نے میرے ساتھ دست درازی کی کوشش کی تھی، مجھے اسفندیار نے بچایا تھا۔ میں نے اماں کو سچ بتا دیا، جس پر اماں نے کوئی یقین نہیں کیا اور کہنے لگی، اب تو الٹا اختر پر الزام لگا رہی ہے جبکہ وہ تیری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے، اور یہ اسفندیار کون ہے؟ اماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اماں کو کہا کہ وہ جو نیا مالی رکھا ہے ابا نے وہ ہے۔ اماں حیرانگی سے کہنے لگی، کون سا نیا مالی؟ تیرے ابا نے تو کوئی مالی نہیں رکھا۔ اماں کی آنکھوں میں شک اور گہرا ہو گیا اور چہرے سے الجھن ظاہر ہو رہی تھی۔ میں حیرت سے اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اماں وہ صرف پودوں کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے اور انہیں کھاد وغیرہ ڈالتا ہے، تو مالی ہوا نا؟ ابا نے رکھا ہے، میں نے اماں سے کہا تو وہ صاف مکر گئی اور کہنے لگی، ایسا کوئی مالی نہیں رکھا گیا، جبکہ میں فوراً اماں سے بولی، اب آپ یہیں پر رکے، میں ابھی اسے بلا کر لاتی ہوں۔ میں باہر آئی تو مجھے اس وقت اسفندیار کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اسے زور زور سے آواز دی، اسفندیار کہاں ہو تم؟ جلدی سامنے آؤ اور اماں کے سامنے میری صفائی پیش کرو، انہیں بتاؤ کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ میرے پکارنے پر ایک دم اسفندیار سامنے آ گیا اور جب مجھے پریشان دیکھا تو وہ بھی پریشان ہوا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، وہ بھی بے حد متفکر ہوا اور میرے ساتھ ہی اندر گھر کی طرف آ گیا۔ اس نے اماں کو ساری سچائی بتا دی اور اماں اختر کی طرف ملامتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اختر کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنے جرم کو قبول کر لیتا۔ اتنی دیر میں ابا بھی گھر آ چکے تھے اور جب سب کو دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ میں نے ابا کے ساتھ لگ کر انہیں سب کچھ بتا دیا کیونکہ یہ بہترین موقع تھا ابا کی محبت اور ہمدردی لینے کا، اور ابا نے بھی اختر کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگے، آئندہ خبردار جو میرے گھر پر قدم بھی رکھا، جو میری بیٹی کے اوپر بری نظر رکھے گا وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ ابا نے فوراً اختر کو گھر سے باہر نکال دیا اور اسفندیار کا شکریہ ادا کرنے لگے، جبکہ وہ کہنے لگا، انکل میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں اور شادی اس سے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو آپ مجھے فرزندی میں قبول کر لیں۔ ابا نے اسفندیار کو ستائش بھری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگے کہ مجھے فخر ہے کہ تمہارے جیسا نوجوان جو اتنا خوبصورت ہے اور جو غلط طریقے سے بھی میری بیٹی کو ورگلا سکتا تھا، وہ محبت سے اس کا ہاتھ مانگ رہا ہے۔ مجھے اس کے ساتھ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابا نے یہ کہتے ہوئے اسفندیار کو بڑے پرجوش طریقے سے اپنے ساتھ لگا لیا اور میں حیرت سے اسفندیار اور ابا کو دیکھ رہی تھی کہ کس طرح چند لمحوں میں میری زندگی کا فیصلہ ہو گیا تھا، اور میں حیرانی سے سوچ رہی تھی کہ ابا نے ایک بار بھی اسفندیار کے متعلق کسی قسم کے شک و شبے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اسفندیار کی اس طرح ہاتھ مانگنے پر خوش دلی دکھائی اور اس کا ساتھ قبول کیا۔ اسفندیار اور میں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا اور سر جھکا لیا۔ آج اسفندیار کی محبت جیت چکی تھی اور میں
جو پہلے ہی اس کی محبت میں سرشار تھی، اب اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنے کے سہانے خواب دیکھ رہے تھے۔